बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। कोरोना वबा में जो इजाफ़ा हो रहा है हमारे मुल्क में, ये बहुत ही तशवीशनाक है। आज की ख़बर यह है, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा को कोरोना हो गया है। मिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर ख़ुद को कोरोना से मुतासर होने की इत्तला दी है। मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया कि मेरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया है, मुझे हल्की अलामात हैं, मैंने ख़ुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। हाल ही में जो लोग मेरे राबिते में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो ख़ुद आइसोलेशन में जाएं और अपना कोरोना टेस्ट कराएं। ख्याल रहे कि मिस्टर सिंह ने 6 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली के इख्तिताम के मौके पर मुनअक़दा एक रैली से खिताब किया था। कोरोना होने से पहले आवाम के साथ उनका यह आखिरी राबिता था। वहीं मिस्टर नड्डा ने पीर को ट्वीट करके अपने कोरोना से मुतासर होने की इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि इब्तिदाई अलामात को देखने के बाद मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट मुस्बित आई है। जिन्हें वो भी इस वबा में मुब्तला हो गए हैं। ये मामला महज मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के आईन और सालिमियत का है। मुसलमानों का कत्ल आम कराने की धमकी देने वालों के ख़िलाफ़ जमीयतुल उलमाए हिंद का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नई दिल्ली। पिछले कुछ अरसे से मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीरों और बयानात में अचानक शिद्दत आ गई है। यहाँ तक कि हाल में हरिद्वार और दिल्ली में हुकूमत की नाक के नीचे मुनाक़द होने वाले प्रोग्रामों में न सिर्फ खुलकर इश्तिहाल अंगेज़ियाँ की गई, बल्कि हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए अक्सरियत को मुसलमानों के कत्ल आम पर उकसाने की दानिस्ता ख़तरनाक साजिश भी की गई। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इन दोनों मामलों में अब तक किसी तरह की कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मजबूर होकर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमाए हिंद ने इस मामले में भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्मीद अफ़ज़ा बात यह है कि जमीयत उलमाए हिंद की इस पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। ये पिटीशन गुज़िश्ता 4 जनवरी को आइन की दफ़ा 32 के तहत दाखिल की गई है। इस पूरे मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि रियासत और मरकज़ की क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का अपने फ़राइज़ मनसबी के अदा न करने से पूरे मुल्क में इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो गई है। धर्म संसद और दूसरी जगहों पर होने वाली शर्अंगेज़ तकरीरों पर मरकज़ और सूबाई हुकूमतों की खामोशी ने सूरत हाल की संगीनी में और इजाफ़ा कर दिया है। ये कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसे जमहूरी मुल्क में जिसके आईन में हर शहरी को यकसां हुकूक़ दिए गए हैं और सबके साथ यकसां सलूक की हिदायत की गई है, कुछ लोग खुलेआम मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के ख़िलाफ़ न सिर्फ शर्अंगेज़ी करते हैं बल्कि अक्सरियत को उसके कत्ल आम के लिए उकसाने की साजिश भी की जाती है। मगर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मामूली दफ़ात के तहत भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आज आम चर्चा है कि गवर्नमेंट और सियासी लोगों की खामोशी
یہ بتا رہی ہے کہ یہ جرم کے اندر شریک ہیں اور شدت پسند لوگوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پولیس FIR کے بعد بھی ان لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی ہے۔ اس لیے شرک پسند لوگ بے خوف خطر دہشت گردانہ عمل کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہماری سرپرستی کرنے والے اقتدار میں موجود ہیں۔ یہ رہا مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان، جو کہ آج کے راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے۔ سہارا انڈیا پریوار کے مینیجنگ ورکر و چیئرمین سہارا شری سبرت رائے سہارا کو کامیاب نیورولوجیکل سرجری کے بعد پیر کو ممبئی کے کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 6 جنوری کو ڈاکٹر منیش شرینیواستو نے ان کی سرجری کی تھی۔ اب وہ صحت مند ہیں۔ اللہ کرے کہ سہارا انڈیا پریوار کے چیئرمین ہمیشہ صحت یاب رہیں، خوش رہیں، اور جو خدمت وہ ملک و ملت کی کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہوتے رہیں۔ یہ ہماری دعا ہے، آرزو ہے۔ نئی دہلی، سسٹر نیودتا یونیورسٹی کے اسکول آف بزنس کے ڈائریکٹر رتن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ملک میں امیر ہوتا جا رہا ہے، وہیں غریب کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ رتن نے عالمی عدم مساوات رپورٹ 2022 کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی 10% آبادی کے پاس ملک کی آمدنی کا 57% ہے، جبکہ 1% آبادی کے پاس 22% حصہ ہے۔ ایسے میں نچلے طبقے کی کمائی صرف 13% ہے۔ واضح رہے کہ فرانسیسی ماہر اقتصادیات تھامس سمیت کئی ماہرین نے اس رپورٹ کو تیار کرنے میں رول ادا کیا ہے۔ رتن نے کہا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں ایک ہندوستان اور ہندوستان تھا، جہاں امیر اور غریب کے درمیان فرق کم ہو رہا تھا۔ ٹاپ 1% کمانے والوں کے لیے 1960 کی دہائی سے 1980 کی دہائی کے وسط تک ملک کی آمدنی کا حصہ تقریباً 13% سے لے کر 5% سے بھی کم رہا تھا۔ ٹاپ 1% کے پاس مالی سال 1980 کی دہائی کے وسط میں 5% سے کم سے بڑھ کر 2000 میں 10% ہو گیا، جبکہ 2014 میں آمدنی میں عدم مساوات 34.4% تھا۔ یہ 2018 تک بڑھ کر 47.9% ہو گیا۔ عالمی عدم مساوات کی رپورٹ 2022 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان میں ٹاپ 10% اور ٹاپ 1% اب ملک کی کل آمدنی کا بالترتیب 57% اور 22% بنتے ہیں، جبکہ کل قومی آمدنی میں نچلی سطح کی 50% آبادی کا حصہ کم ہو کر 13% رہ گیا ہے۔
places of worship closed from Friday to Tuesday. Devotees are barred from visiting any place of worship in the state of Tamil Nadu between January 14 and 18 under the new set of restrictions announced by the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, on Monday after a meeting with experts who had expressed apprehension over people congregating in large numbers during the Pongal festival. اب آئیے اقوال زرین سنیں. جو ہمیشہ پاکیزہ رہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور باطن کو توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے. اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے. اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.